This is topic 5, which is stack. Okay, stack. So if you look here, this is the graphical images of an object lah, objects that was sorted in the stack position, stack data structure, stack structure. Okay, tengok sini. Ini adalah stack lah. Kita susun secara stack. Okay, stack. Kalau kita translate, direct translate is bertingkat ataupun menimbun. Kita akan tambah data-data tu semakin atas kan, dia akan jadi timbunan. That what you mean by stack. Okay, what is stack? This is another visual that display on how the stack data structure looks like. Okay, secara konseptual lah. Dalam kita punya coding secara konseptual, tapi in real world kita boleh relate stack punya data structure adalah macam ni. Okay, kita akan susun secara bertindan. Okay. A stack is a data structure with the property that only the top element of the stack is accessible. Okay, bila kita susun secara stack, okay, we can only access the top element. Okay, we cannot access the bottom. We can only access from the top. Okay, maksudnya di elemen yang atas sekali. Kita hanya boleh dapatkan data di elemen yang atas sekali sahaja. Okay, that is for stack. Okay, a stack is a list of homogeneous elements. Okay, kalau homogeneous ni maksudnya kita susun sesuatu tu dalam menggunakan benda-benda yang sejenis, sama jenis. Kan, kalau buku-buku, kalau pinggan-pinggan, kalau apa lagi? Kalau kertas-kertas and so on lah. Okay. So kita akan simpan dalam homogeneous element. So dalam konteks CSC248 dalam Java, means kita akan simpan satu stack tu hanya satu objek. Okay. Untuk satu stack, we created it to store the same element or same object only. Kita tak boleh mix the object. Okay. In a stack, addition and deletion of element occurs only at one end, called the top of the stack. Okay, macam point 1 tadi kan. Okay, kita hanya boleh access top element of the stack saja. Kita hanya boleh dapatkan yang paling tinggi, yang paling top sahaja. Sama ada kita nak add, ataupun delete, ataupun dapatkan value. Okay, that akan involve elemen yang paling atas. Okay, the top of the stack. So because of this, a stack is a last in first out data structure. Okay, ataupun LIFO. Berbeza dengan queue. Queue FIFO kan. First in first out. Tetapi untuk stack, kalau stack ni adalah last in, will be the first to be out. Yang masuk last sekali. Bila dia masuk last sekali, dia akan ada di top, di paling atas lah kan. Jadi yang paling atas tu adalah yang pertama sekali akan dikeluarkan ataupun diakses. So we call it as last in first out. Okay. Okay, this is another illustration on how last in first out algorithm. Okay, in LIFO data structure, top element of a stack is the last element to be added to the stack. Okay, kita susun secara stack. Okay, bertindan kan, tindan. First element, second, third, fourth, and then the last one 31. Okay, so if you look at here, elements are added and removed from one end known as top. Proses add and remove hanya akan evolve pada elemen yang top, yang paling atas. Kita tak akan start from bottom. Okay, bottom ni dia akan tunggu dia punya turn. Sampai bottom tu jadi top, baru kita boleh access dia. Okay, so the item that is added last will be removed first. So macam ni stack. Okay, stack untuk stack, term yang kita gunakan untuk insert data adalah push. Okay, kalau queue kita enqueue. Untuk stack kita push the data. So meanings we insert the data. And then to remove, okay, we use the term pop. We pop the top element. Okay, so 31 we push 31. So 31 will be the top element. And then when we want to remove, okay, we use the pop, okay, to remove the top element, which is 31. So the 31 will be removed first, followed by B, 12, 3, and 8. Okay, that is the how LIFO algorithm works. Okay, so this is another illustration to show that add and
remove element in stack occurs at the top of the stack. Okay, kita ada susunan sejarah stack kan. Sejarah stack nampak ada bertindan. Bertindan. And then any operation will only involve top. Okay, after it is removed, next, the second one will be the new top. Remove, the third one will be the latest top, and so on. Okay, so that's why we can say that every process, adding element or remove element or get the data of the element, will involve at the tops of the stack only. Okay, this is another example of stack in real life. Okay, we can use stack data structure for stack of coins. Okay, to susun stack of coins, stack of books, stack of trays, and boxes. Okay, this is to show that the stack data will only contain the homogeneous element. Okay, elemen yang sama jenis. Macam ni coin saja. Okay, dia tak mix kan. Yang ni buku, yang ni tray, yang ni box. Dia tak mix antara coin, book, trays and boxes. Okay, kita kena make sure that the stack are in the same element, same data type. Okay, kalau object, that object only. Kalau person, person saja. You cannot mix it with other thing like vehicle or what else. Like this lah book kan. Okay, object. Untuk Java, kita tak boleh mix the object class tu. Kita kena make sure satu stack tu hanya untuk satu object. The same, homogeneous element. Stack operations. Okay, kita akan tengok secara ilustrasi. How the process of stack happen. Assume that there are 5 boxes to be added into a stack, namely A, B, C, D, and E. Okay, A, B, C, D, and E. Initially, the stack is empty. Okay, so this is a stack lah. Okay, let's say we have created a stack, but we have not put any data yet. So the stack is empty. Next, when we want to insert a data, okay, element, what we need to do is we use the term push. Push box A. So box A will be inserted into the stack. Now A are within the stack. Next, we push box B. So B will be inserted and will be put on top of A. Next, we push box C. Okay, C will be latest element to be added, and then C will be the top within the stack. Okay, next D, retrieve the top element. So when we want to retrieve an element, we can only retrieve the top element, which is for this case is C lah. Okay. Apabila kita nak retrieve maksudnya kita nak dapatkan data without removing it. Kita tak remove pun, tapi kita hanya dapatkan data. So untuk dapatkan data hanya boleh melibatkan objek di top element sahaja. Next, next is we push box D. We insert the new box, which is D, and then now D will be at the top. Then we want to pop stack. Pop meaning we remove stack. Then we will remove the box D without mentioning, without putting what are the element. Okay, just type pop stack. Then it will automatically remove the top element, which is D for this case. Okay, untuk pop kamu tak perlu nyatakan elemen mana yang kita nak pop. Okay, sebab apa? Sebab macam mana pun dia akan pop element at the top. So whatever element at the top will be pop, will be removed. So for this case, D lah yang akan di remove. Okay, tapi untuk push kita boleh masukkan lah apakah elemen yang nak di push. Okay, stack specification. The Java API include a stack class as part of the package java.util. So when we want to use the stack, it is a predefined ADT. Okay, so we just need to import java.util. And then the ADT specification is quite simple, and there are only 5 operations in addition to the constructor. Okay, untuk ADT ni, abstract data type ni, abstract data type kena ingat balik adalah apa yang kita gunakan untuk create object class definition. Okay, object class definition tu adalah ADT.
Samalah konsep dah kalau kamu tengok balik chapter 1 kan. So untuk stack pun ada dia punya entity dah. Okay, so dalam stack ni dia ada constructor dan juga 5 operation ataupun method yang lain. Let's take a look on what's the method. The stack ADT. Stack punya ADT, abstract data type. Description, this ADT describe a dynamic stack whose element type is left unspecified. So untuk abstract data type ADT ni, ADT of stack ni, dia punya element type tu adalah unspecified because it will depend on the object that we want to use for that stack. Kita tetapkan dia perlukan stack element type apa. Dia bergantung pada objek yang kita nak gunakan untuk simpan dalam stack tu. And then also it has the dynamics of size. Okay, means the size is not fixed. Okay, the size not fixed. Depend on how many data we want to insert. Dia tak fixed. And then the property stack is LIFO data structure. Okay, last in first out. All accesses to elements are done from the element referenced by top. Okay, so untuk elemen yang dimasukkan, kita kena declare elemen yang masuk tu sebagai top. Okay, bila ada elemen baru yang masuk, top tu ubah. Okay, kita akan ambil yang paling latest lah. Yang paling last kali masuk akan kita setkan, kita referencekan sebagai top. All stack operations refer to the topmost element in the stack. Insertion or addition of new elements are done above the top element. Okay, let's say kita dah ada elemen kan. Kita dah masuk dah. Next kita masuk lagi elemen baru. So elemen baru yang dimasukkan itu akan jadi new top yang baru. And keep on repeating lah sampai proses addition to stop. Okay. Attributes untuk stack ADT ni adalah size, okay, to know the number of elements in the stack, and then the topmost element of the stack. Kita perlu ada dua attribute ni apabila kita menggunakan stack ADT. The top is set to null when the stack is empty. Okay, so whenever the stack is empty, of course lah, we have no element yet, right? So the top, we will set it as null. When the initialization in the constructor, we need to set the top equal to null. Okay, next, the operations or methods involved in stack. Okay, first is the constructor. Okay, the constructor, kita ada stack. Stack ni nama dengan nama kelas stack, public class stack. So kita ada method public stack sebagai constructor. Precondition, syarat ada no precondition. The task of constructor is to initialize the stack attributes. Okay, so whenever we create a stack, dan kita create stack, dia akan invoke coding ni, constructor ni, method constructor. Okay, sebab apa? Apabila kita create object stack, kita akan initialize, kita akan buat initialization. Constructor akan buat initialize. To initialize the stack attributes, okay, attribute dia adalah yang tadi ni, size and top. Okay. Post condition. So apabila kita dah buat stack punya constructor ni, apa yang akan berlaku adalah size is 0. Okay, size kita akan initializekan kepada 0. Then top refers to null. Sebab ini adalah constructor. Constructor function dia adalah untuk initialize stack punya objek. Apabila kita create stack, kita initialize melalui constructor. Initialize tu maksudnya kita beri value awal, value pertama sebelum kita melakukan apa-apa operation. So size of course akan jadi 0 lah. Sama juga top akan jadi null. And then it will return nothing. Nothing will be returned for the constructor. Example, start with an empty stack. Apabila kita nak create stack, of course dia akan kosong dulu. Sebab kita tak masukkan any data yet. Kita tak masukkan apa-apa data. So bila kita create stack, okay, the bottom of the stack is at index 0. And the topmost element is at index size minus 1. Okay, so attribute untuk stack ni ada size kan. Jadi apabila kita nak menentukan size tu, apa kita buat adalah dalam stack ni, kita nak tentukan dia punya top element berada di kedudukan yang mana adalah size minus 1. Ini samalah juga untuk
array list kan. Dia ada kedudukan dia, cumanya kita perlu dapatkan kedudukan yang paling top. Jadi kedudukan top adalah dengan cara size minus 1. Sebab yang bottom sekali akan ada di index 0. Okay, yang paling bawah akan ada di index 0, yang paling top akan ada di index size minus 1. So this is coding example on how we can create a stack and then any name lah equal to new stack. This is the coding syntax to create a stack. Okay, we put it the name as the stack. This statement will create a new stack name and initially the stack is empty. So apabila kita buat macam ni, kita create macam ni, kita akan create satu stack yang dinamakan sebagai name dan kosong, tak letakkan apa-apa value lagi. So the value of the top is null. Because of this, dia akan, bila kita create kan, bila kita run this coding, dia akan invoke method constructor tadi ni. Okay, constructor tadi. So constructor buat apa? Dia initialize the value. So bila initialize means that the size is 0, size masih kosong, tak masuk lagi data. And then top akan jadi null, equal to null. So kita dah ada lah. Di sini kita akan dah ada stack yang dinamakan sebagai name. Okay. Next, operations. Bila kita dah buat the stack itu, next of course kita nak masukkan the data kan. Dah ada stack, next kita nak masukkan data, insert the element. So for stack, we use the term ataupun method name as push. Okay, push and then kurungan data element. What are the data to be inserted? Okay, sama juga macam sebelum-sebelum ni, kita akan ada parameter list. Okay, dalam parameter list ni, dia punya komponen adalah data type dan element. Okay, data type dan element. Data type tu bergantunglah kepada apakah jenis data yang kita nak masukkan. Kalau objek, data type dia adalah objek. Kan, kalau kita nak masuk person, so data type ni akan jadi person P1, for example. Animal A1. Okay, kalau nak masukkan sebagai attribute, okay, integer number, for example, ataupun string name and so on. Okay. Precondition untuk push none, tak ada syarat-syarat sebelumnya. Task to insert or add a new element onto the top of the stack. So apabila masuk, dia akan jadi top. Okay, whenever it use the push method, so the element will be put into the top, akan jadi top. Masuk baru, top, and so on. Post condition. Apakah dia punya post condition selepas kita melakukan push operation ni? Element is placed on top of the stack and the size is incremented by 1. So bila kita dah masuk satu, dia akan increment 1. Plus kan. Tadi size 0, so dah masuk satu, tambah satu. Masuk lagi, tambah lagi. Sampailah habis operation push ni. Top refers to the element push. So apabila ada elemen baru masuk, elemen baru yang masuk tu akan disetkan sebagai top. Okay. So when we push element, it will return nothing. Apabila kita masuk, kita push, kita masukkan, dia tak return apa-apa lah. Sebab kita tak minta dia return. Sebab ini adalah operation untuk masukkan data. So dia tak akan return anything. Dia just masukkan data element into the stack. Okay, example, add an object to the top of the stack. Let's say tadi kita dah ada stack yang dinamakan sebagai name. Kan? So, kita menggunakan operation push. Name.push. And then kurungan, okay, parameter dia adalah Ali. So, Ali akan masuk ke dalam stack ni. And Ali will be at index 0. Because this is the first element. Okay, first element. So, Ali will be at the index 0. Ali also will be the top element. Okay, top element. Next, we push another element. Name.push. Okay, name ni nama stack tadi ya. Name.push, and then kali ni kita nak push element string city. So city will be on top of Ali. Okay, and will be at index 1. Then the new top, city will be the new top. Okay, the top will change. From Ali, it will change to city. Okay, kalau tengok sini, algorithm dia mudah kan? Bila tambah baru, yang baru tu jadi top. Tambah lagi, yang baru jadi top. And so on. Okay. So, mudah saja. Next. Okay, apabila kita dah push, kita dah tambahkan elemen,
Next is we want to remove it. Let's say we want to remove it. So we can remove it by using the method pops. Okay, dalam step ni kita menggunakan method pop. Pop. Precondition. Precondition ni dia ada untuk stack. Precondition adalah is empty, is false. Okay, whenever we want to pop or remove an element, we need to check first whether whether the stack is empty or not. Okay, if it is empty, it will skip lah the process. Okay, we need to make sure the is empty method is false. Maksudnya not empty. Okay, untuk kita remove. Kalau dia empty, kita nak remove apa kan? So kita akan perform is empty operation dulu sebelum kita start to pop out an element. Check the stack whether it is empty or not. If empty, then it will skip the process. If not, okay, if we run this coding and the result is false, maksudnya is false, maksudnya ada value lah, not empty kan. When it is not empty, we can perform the pop operation. Okay, the task is remove and return the element at the top. Nampak ni, remove and return the element at the top. Maksudnya dia remove. Bila dia remove, dia juga akan return apakah elemen yang dia remove tu. Return tu maksudnya dia boleh display lah. Okay, apakah elemen yang dia remove. Okay. Post condition, the top element ID no longer in the stack. Okay, jadi top element tu dah tak ada lah di dalam stack kan, sebab dia dah di pop, dah remove. And then the size is decremented by 1. So size tu akan minus 1. Okay, daripada contoh 10 minus jadi 9. And so on. Top refers to the element below the previous topmost element or null if the stack is empty. Okay, kalau lepas yang paling top tu dah di pop, dah remove, okay, elemen di bawah top yang sebelum ni akan jadi the new top. Kan? Ni top pertama, yang paling tinggi top, ni bawah dia. So bila yang paling tinggi top ni di remove, so yang bawah dia akan jadi the new top. Dia akan ubah top yang baru. Remove top yang baru lagi and so on sampailah kalau stack tu empty. Okay, contoh sampai tinggal satu saja elemen tinggal, kita pun remove, pop out kan, pop. So top akan jadi null sebab dah tak ada value. So top will go back to null. And then for pop, it will return the element remove. Pop ni kalau kita choose to display, kita nak display apakah elemen yang pop, yang kita pop, dia akan display elemen yang dia pop up tu lah. Okay, berbeza dengan push. Push dia tak display anything, sebab dia tak return. Method ni tak return anything. Tapi untuk pop, dia akan return juga elemen, remove elemen. Okay. Example here, remove an object from the top of the stack. Okay, name.pop. Nampak tak? We just write down the name of the stack, which is name, dot pop. And then bracket lah. Okay. Kita tak perlu letak pun apakah elemen yang kita nak remove. Okay, kita just type macam ni. Nama stack tu dot pop. And then braces ni. Okay. This statement will return city. Sebab apa? Sebab pop ni dia akan involve top saja. So kita tengoklah, oh city ada top. Okay, so dia akan remove city and also will return value city. Kalau kita pilih nak tunjuk value apa yang di pop, yang di remove, so dia boleh return. Dia boleh tunjukkan, oh city is removed. Okay. Now after the pop operation, there will only Ali left in the stack. Okay. So Ali will be the new top. Okay. So if we perform another operation, name.pop lagi, kita buat lagi name.pop, so Ali will be removed. Now the stack is empty and then the top will be null. Okay. Remove all objects from the stack. It can be done by repeatedly calling pop until the stack is empty. Okay, untuk remove semua objek yang ada dalam stack ni, kita boleh gunakan method pop ni repeatedly by calling pop sampai stack tu empty. So macam mana nak repeatedly? Kita pakai looping lah. Okay, looping. Sama ada for looping ataupun while looping. So dalam case ni dia tunjuk contoh adalah while looping. Okay, while. Tadi ingat tak? Kita kena nak remove, kita kena check adakah stack tu empty or not. So kita check macam ni lah. Okay, while name
not, okay, name not is empty. Selagi mana stack name ni not empty, not empty. Selagi mana name tu tak empty, dia akan perform operation ni. System dot out dot println, nampak? System dot out dot println, maksudnya dia display siap-siap. Kan? System dot out dot println, maksudnya dia display dah. Apakah data untuk elemen yang dia keluarkan tu, dia removekan tu, dia popkan tu. Sebab apa? Sebab bila kita pop also can return the element remove. So we can use it. We can use system dot out dot println name dot pop. So dia akan display macam tadi, dia akan display city, kan? City. Dia akan display sini city. Lepas tu check lagi sekali lagi. Adakah name tu empty or not? Check. Ada lagi satu Ali. So dia pun pop Ali. Dia pop Ali, dia display di sini Ali. And then dia check sekali lagi. Adakah name tu empty? Sekarang dah empty dah. So apabila stack tu empty, dia akan setkan top sebagai null. So operation ni dia akan skip lah. Dia tak buat lah operation ni. Okay. After the loop is completely iterated, the stack is now empty. So bila dah habis dah, stack tu jadi empty lah. Alright, okay. Sampai sini ada soalan? Boleh faham tak semua? Any question ataupun ada part-part yang nak saya ulang? Alright, so if no, kita proceed lah. Okay, sebab dia simple je. Okay, dia lebih kurang sama macam Q. Cumanya Q, kita ada NQ and DQ. And then Q, first in, first out. Tapi untuk stack ni, last in, first out. Yang last keluar kan. So, stack pun sama juga macam Q. Apabila kita nak implement untuk semester CSC 248 ni, kita akan extend daripada linked list. Sama juga macam Q. Q kita extend from linked list. Stack pun kita akan extend from linked list. Cumanya method yang akan gunakan tu berbeza sikit. Okay, sebab apa? Sebab stack bila kita nak tambah, dia akan masuk belakang last kat top. Bila nak remove pun, dia akan ambil yang last sekali masuk. Jadi nama method tu dia akan sedikit berbeza lah, tapi masih kita ambil dia daripada linked list. Okay. Now, we take a look on the pick method, pick operations. Pick ni maksudnya kita get the element without removing it. Get the data of the element without removing it. Kita dapatkan data element tu tanpa kita remove. Let's say kita tak mau remove, kita tak nak remove pun. Kita just nak dapatkan data saja. Data, tapi kita dapat data tu adalah di elemen yang paling top. Next, kita tak boleh dapat lah. Sebab kita tak remove. Okay. Pick ni kita nak tengok. Oh, at the top, what is the element at the top of the stack? So precondition masih sama dengan tadi. Dengan apa tadi? Pop is empty is a false. Okay, meaning dalam stack tu kena ada value lah. Kena ada elemen lah. Kalau tak ada elemen, dia nak ambil macam mana kan? Thus, return the element at top. Okay. Thus untuk pick ni adalah return element at the top. It can only return element at the top. Okay, sebab apa? Top tu kita tak remove. So dia dapat top sekali saja. Unless you remove it. When you remove it and then you want to get the value of the top again, only that we can use second pick, remove third pick and so on. Okay, but if we don't want to remove it, we can only get it one time only for pick. Post condition, the stack is unchanged. Kita akan dapat value top, and then the stack is unchanged sebab kita tak remove pun, kita tak buang pun top tu. Okay, berbeza dengan pop. Return the element reference by top. Okay, ini beza antara pick dan push. Pop. Pop akan remove element, pick tak remove element. Okay, example for pick is to retrieve the object from the top of the stack without removing the object and display the object. Okay, so kita boleh panggil method macam ni. System.out.println name.pick braces. Okay, tutup. So kalau kita panggil macam ni, dia akan return value yang top without removing it. Okay, kalau kita pop tadi, pop akan remove. Tetapi untuk pick, dia akan dapatkan value tu saja without removing it.
Okay, next is about size. Okay, method size. Uh, Quite important lah for stack. Okay, untuk determine what position the top is within the stack. Jadi size ni penting untuk stack. Precondition none. Okay, untuk none tak ada syarat apa-apa. Task to determine the number of elements in the stack. Okay, untuk menentukan bilangan elemen dalam stack tu. Post condition, the stack is unchanged. Okay, of course lah bila kita panggil method size ni, stack tak unchanged. Kita hanya dapatkan berapa banyak bilangan elemen yang ada dalam sesuatu stack. Return the number of element in the stack. Untuk stack, dia akan return number of element within the stack. Bukan return data, return number of element. Next, okay, is empty. Okay, is empty. The condition is none. Okay, condition none. And then task determine if the stack has any elements in it. Okay, so empty ni macam tadi, sebelum kita pop ataupun kita pick, kita kena check dulu whether the stack is empty or not. Okay, kalau empty, kita akan skip. Kalau not empty, baru kita boleh melakukan operation pop ataupun pick. Okay. Post condition, the stack is unchanged. Okay, ini tak melakukan apa-apa perubahan sebab dia hanya check saja adakah stack itu empty or not. And then return true if the stack is empty. Okay, so kalau size equal to 0, dia akan return true lah. Okay, size equal to 0, so meaning no data, empty. Okay, false if the stack is not empty. Okay, false kalau stack not empty, ada data, dia akan return false. So bila return false, baru kita boleh melakukan operation pop dan juga pick. Okay. Example for size. Okay, size and empty. Okay. To determine whether a stack is empty or how many elements are in it, kita boleh menggunakan dalam satu segmen ni. Okay. If name not is empty. Okay. Name. Okay. Stack name tadi. Not dot is empty. Selagi name tu tak empty, maksudnya apa dia buat? Dia akan sistem dot ada punya line size. Okay. Jika name tu tak empty, dia akan display size. Okay, how to display size? Name of the stack, which is name dot size. So dengan ini dia akan display berapa banyak bilangan elemen yang ada dalam stack name ni. Okay. Else kalau name ni empty, kan tadi not empty kan? Kalau not empty, dia akan return size, dia akan display size. Kalau name ni empty, okay, kalau name ni empty, dia akan return system.out.println, the stack is empty. Dia akan return lah, stack is empty. Okay, so dia boleh digunakan dua-dua ni, size dan juga stack ni boleh digunakan dalam segmen ataupun coding segmen is empty. Okay. Alright.